Hello, good evening everyone. Welcome to our bedtime devotional for girls. So karon ika-day 318 sa ato ang devotional ug karon is Wednesday, December 11, 2024. Ug ang atong topic karon is here are some big ideas about your prayers. So about your prayers. Nakoy verse nga giandam, so naa sa Luke chapter 18 verse 1 nga nag-ingon, one day Jesus told his disciples a story to show that they should always pray and never give up. So let us pray. Our Father God in heaven, Lord, we glorify your name. We honor you, Lord God. We acknowledge your presence, Lord God, in our midst. Lord, we are nothing without you, Lord God. We ask for forgiveness, Lord, for our sins. Cleanse our hearts, Lord God. Make our heart pure and change our mind, Lord, into your likeness. Lord, lift up to you, Lord God, this devotional, Lord God, that will bring glory and honor to your name. Fill us with your Holy Spirit, Lord. Guide us in everything that we do. Speak for us, Lord God, through your word, through your message, Lord, that you will reveal to us. Lord, make us, Lord, the person you want us to be. All glory belongs to you, Father, in the mighty name of Jesus. Amen. So, Luke chapter 18 verse 1, or kaning verse 18, chapter 18 verse 1 to 8. So, one day Jesus told his disciples a story to show that they should always pray and never give up. So, ingon ni Stormy o Marchan, take life one day and one prayer at a time. So, ingon po ni Bill Bright, prayer accomplishes more than anything else. So, our prayers. So, karong gabi una, ang Ginoo tudlo kanato is reminding us we should always pray and we should never give up. We should not lose heart. To be persistent in our prayer without giving up. So sa atong nganong mo pray man ta, because we acknowledge the sovereignty of God, that God is powerful and God is He would fulfill His promise sa atoa. So, and sa ato ang pag-pray, we should continue praying, trusting in God. So, we should be faithful sa Ginoo. So, and also we don't, dili ta mawadan og paglaom. So, dili ta ma-discourage kay we must persevere. So, sa ato ang pag-pray, we must be persistent, we must be faithful, and we must be persevere. So, sa ato ang pag-pray, atong ibutang sa atong unahuna nga ihatag na adunay tay pagtuo nga ang ato ang pag-ampo ihatag sa Ginoo. So dili ta mo ampo, dili ta una sa tanan dili gyud ta mo ampo sa Ginoo kung wala taning tuo kaniya. So we cannot pray to God in the right way if we don't have faith in Him. We don't trust God. So dili dinhi sa ato ang prayer life ma-reveal kung unsa ang ato ang relasyon diha sa Ginoo. Kung init dapat init, kung bugnaw ka. So dili dapat lukewarm nga. Mo-pray lang ka nga kung kinahanglan nimo. Ingon ang pulong sa Ginoo, we must seek Him first. Seek the kingdom of God first. So may buto sa butan na prioritize nato ang ato ang relasyon diha sa Ginoo. We must prioritize prayer. So we make prayer a vital part of our spiritual life.
And also we should dili ta magkwanta musik ta og we should we should ask mentors or spiritual leaders for prayer guidance, and we should study the we should study Jesus prayer life and teaching. So ang pulong sa Ginoo nagatudlo kanato nga we should imitate Jesus. So unsa man ang atong i-imitate kang Jesus? Unsa iyang life? Si Jesus nagtubo siya nga adunay wisdom and knowledge diha sa Ginoo. So ingon ni Paul nga imitate Jesus. Be imitators of Christ as I am imitators of Him. So, be imitators of me, yung ni Pablo, for I am imitators of Christ. So, we should imitate kung sa ang life ni Jesus. Kung giunsa niya pagkinabuhi diriya while He was on earth. So, Jesus is our example that we can live a life that in line with the will of God. Nga ang ato ang desire mao kini ang subay sa kabubuton sa Ginoo. So ang prayer life ni Jesus. So sa Luke Luke 11 verse 1 Dinia ang nag-ingon, once Jesus was in a certain place praying. As he finished, one of his disciples came to him and said, Lord, teach us to pray, just as John taught his disciples. So, ang mga disciples ni Jesus, wala nag-ask kang Jesus nga, teach us to do miracles, to perform miracles, to heal the sick, kung unsa ang ilahang gipangayo kang Jesus is teach us to pray. So, ang tao by nature dili gyud moampo. Wala kaila sa Ginoo ug layo sa Ginoo. By nature we rebel against God. So by nature we don't look for God. By nature we don't have a heart for God. But for God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believes in Him will not perish, but have eternal life. So, believing in Jesus. So, kinsa katong mituo o midawat kang Jesus, kitagaan og katungod, kitagaan og right to become children of God. So, now that you and me receive Jesus as our Lord and Savior sa ato ang kinabuhi, we are now a child of God. We are now the child of God. So if we are the child of God, we can ask and call the God in heaven our Father. So mao kini ang gitudlo ni Jesus, the Lord's Prayer. Pray in this way. So, na pattern nga gihatag si Jesus on how we should pray. So, og sa ato ang pong pagdawat diha sa Ginoong Hesus, when we receive Jesus in our hearts, ang Ginoo naghatag sa iyang bulang Espiritu, the Holy Spirit, and the Holy Spirit will teach us to pray. So, mao kini nga sa ato ang pag-pray, ato ang kanuna i-acknowledge ang gahom sa Ginoo, because we cannot do anything right apart from God, apart from doing the will of God, apart from obeying the will of God. So ang kaning karon nga higayon na ang Ginoo nagtudlo kanato nga we should always pray sa sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17 nga nag-ingon, pray without ceasing, meaning we should pray always. Dili ta moundang og pag-ampo hangtod nga
maangkon nato ang katubagan sa atong mga pag-ampo. And praying is our acknowledging our sinfulness before God. And and praying is also humbling ourselves because we cannot do anything apart from God. So don't stop praying and never give up. So pray without ceasing. So ang Ginoo naghatag nato og eternal life og sa ato ang pagbalos diha sa Ginoo as our saying thank you to God. We should do what He wants us to do. Ang mahimo nato kini pinaagi sa tabang sa balaang espiritu, pinaagi sa iyang tabang. So we cannot do anything. Dili ta makahimo ini kung wala ang tabang sa Ginoo. So obey God and be hopeful always. Always be prayerful. So kaning Luke chapter 18 verse 1 to 8, ang sambingay mahitungod sa biyuda og sa maghuhukom. Kaning biyuda nga kaning tanang maghukom the judge nga dili ta na siya motuo Ginoo, pero tungod sa this is an illustration nga kumasigitag ampo diya sa Ginoo, kadugayan ihatag ra gyud niya nga ang ato ang katubagan sa tong pag-ampo provided that it is aligned with His will. So mao kana nga before we pray, so mao na nga sa to ang pag-ampo diha sa Ginoo nga kanunay pud ta nga mapasalamaton, kanunay ta nga aduna tay pagtuo nga ang Ginoo motubag gayud sa ato ang mga pag-ampo. So to God be all the glory. So let us pray. Father God in heaven, Lord, kang salamat, Lord God, for reminding us, Lord God, of how powerful you are, that you are our God, that you are our King. We humble down ourselves, Lord, before you. We are nothing without you, Lord God. Thank you, Lord God, for your word. Thank you, Lord, for teaching us always that we should always pray and never give up. And that we should not lose heart and never be discouraged because your promises, Lord God, ngay mong gihatag ka na mo nga dili mo kami pasagdan ni biyaan, Lord God. Salamat, Lord God, sa imong promise, Lord God. Salamat, Lord God, nga kami makaduol diha kanimo pinaagi sa mong pag-ampo. Nga masi kami makasasala, Lord God. By the grace through Jesus Christ, Lord God, makaduol kami diha kanimo. Lord, salamat, Lord God, sa imong pagbubo, sa imong mga panalangin, dinhi ka na sa mga pabor, Lord God. Ay ikaw ang Ginoo, Lord God. Angay kagayong mga pasalamatan, daygon ka hangtod sa kahangturan. Salamat, Lord, sa imong pag-uban kanamo, Lord God. Lord, make this message, Lord God, make this this message, Lord God, of hope, Lord God, and love, Lord God, that everybody will come to know Jesus nga angay na mong saligan, ug among ibutang ang pagtuo diha kaniya. Lord, dalaygon ka sa way katapusan. Tanang dungog, mga himaya ug mga pagdayeg kanimo lamang Amahan na naa sa langit. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So again, maayong gabi. God bless and see you tomorrow. Have a happy Wednesday. Bye.